लंकन गेंदबाजों की तारीफ होगी आज के मैच में। बहुत कम रन करी आज के मैच में। वो लड़ाई जारी है अभी भी। 14 रन आसान नहीं होने वाले ऑस्ट्रेलिया के लिए। एक और विकेट सोचे तो एडम जैम्पा কি আমি কি করেছি? আমি শেখাচ্ছি না। ই বাঘের মতো লাফিয়ে कह सकते हैं प्रॉपर नंबर 11 नंबर 10 এই ও কিন্তু আজ বেবো একটা জিনিস দেখেছিস ও আজকাল হেভি কেস খাওয়াচ্ছে विश्व कप में नंबर 8 প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ও চিল্লাচ্ছে खड़े हो गए डिफेंस किया। ওই দেখ দেখেছিস दोनों गेंदबाज क्रीज पे हैं और इंतजार कर रहे हैं सेमीफाइनल जीतने के लिए। এই মুখের মধ্যে দিয়েছে ओ ये বাঘু লাফাচ্ছে দেখো कितना ऊंचा था नो बॉल এইবার কিন্তু ফলস চিল্লালো এবার ফলস চিল্লেছে नजरे जी हाँ फुल टॉस और काफी ऊंचा फुल टॉस ये बड़ा जल्दी बारिश ने डिसीजन लिया है और क्योंकि ये काफी टॉल এই বেবো স্প্রেটা নিবি দেখ দিচ্ছি कह सकते हैं आप और क्या भी ऐसे दे सकते हैं क्योंकि দোকানেই লাগবে দাঁড়া नहीं कर पा रहे थे আমি আগে দোকানপাট সামলে নি নে मुझे लगता है कि इनको वाइट से ओवर करना चाहिए इस सिचुएशन के हिसाब से इस ओवर में दी बॉल डाली। पहला बॉल 150 का बैट 49 এই ও হাত তুলে তুলে মারে দেখ এই আমাকে মারবি না আবার আবার চিন্তাও আছে এখানে ওর ডিনার আছে এরা পচা কাজ করছে মা ও বাবা সে আমার চেয়ারে উঠে গেল এ তোরা মারামারি আমা তোরা মারামারি কর আমি চেয়ারে উঠে ডিনারটা সেরে নি আমি চেয়ারে বসবো সর তাহলে তোজো বাবু ডিনার করে আসুক এ মা তোজো বাবু আর ভয় নেই ওর মা এসে গেছে ওর আর ভয় নেই